prehrana je uvijek dinamična. Stalno se mijenja. I stalno se mijenja. Kako se ti mijenjaš kroz život i kako ideš od štenca do odrasle dobi pa do starije dobi, tako ti se mijenjaju i nutritivne potrebe i mogućnost konzumacije i probave hrane. Tako da za svako doba postoji odgovarajuća hrana. Jeste li ikada razmišljali kakvom hranom hranite vaše ljubimce? Zašto postoje određene vrste hrane? Koliku ulogu igra kvalitetna hrana za zdravlje vaših ljubimaca? Koja se hrana preporuča? I koliko utječe hrana na proizvode koje mi konzumiramo? Ako ste se ikada postavili ova pitanja, onda se nalazite na pravom mjestu, jer nam se danas pridružuje profesor Hrvoje Valpotić sa Veterinarskog fakulteta, koji je isto tako specijalist nutricionizma. Profesore, hvala vam što ste nam se pridružili. Hvala na pozivu i pozdrav svim gledalcima. Da, pozdrav svima, čeka nas jedna uzbudljiva epizoda. Nikako da vas ulovim, ali sad ste nam napokon došli tu. Evo ga, sad sam ulovio malo vremena i drago mi je da smo se našli. I sa sobom ste doveli još dva posebna gosta. Vidjet ćemo ih vjerojatno tijekom današnjeg emitiranja. Radi se o Rio mali šnaucer i Oli minijaturni pudl. Da. Imamo mini šnaucera zapravo. Mini šnaucer i malo veći mini pudl. Jel? Da, mislim da će nam oni biti zapravo glavni u našoj epizodi nekako. Sigurno će dati svoj doprinos. Evo ga, tu su. Tako da će nam se oni danas lijepo pridruživati. Bili su friško na frizuri. Kao što se vidi. Halo. Najboljem izdanju. Najboljem izdanju. Tako reći. Eto, hvala na tome. Cijenimo to. Cijenimo. Evo pa da krenemo od vas. Ja bih zapravo htjela započeti s Amerikom. Ja znam da ste mi rekli da ste tamo zapravo živjeli 2 godine i onda ste nakon toga došli u Zagreb studirati veterinu. Tako. Pa kako vam je bilo to iskustvo tamo i kako ste se odlučili ipak doći natrag u Zagreb i tamo studirati? Pa u Americi sam proveo 2 godine u 2 odvojena navrata. Jednom tijekom osnovne škole i jednom tijekom srednje škole. Ta iskustva su mi bila dragocjena jer sam upoznao sasvim drugačiju kulturu, nove ljude, nove perspektive i da mi je falila Hrvatska u tom trenutku. Bio sam mlađi i normalno kad si mlađi više ti fale ljudi, društvo i slično. Ali ipak sam se vratio i nakon toga upisao veterinarski fakultet i evo, tu sam gdje jesam danas zbog toga. Ne žalim što sam se vratio, ali život u Americi mi je bio prilično zanimljiv i mislim da sam dosta naučio, stekao brojna poznanstva, prijateljstva i otvorio nove perspektive i u biti mislim da svi bi trebali tak malo više putovati i otvoriti si horizonte, pa čovjek tako u biti raste. Da, pa mislim to vas je iskustvo definitivno obogatilo u tom smislu. Je, apsolutno me obogatilo i često sam i nakon toga bio u Americi, ali na kraće periode i turistički. Da. I dobro, onda nakon studija ste se zaposlili na Zavodu za prehranu i dijetetiku životinja. Tako je, da. Moj put na veterinarskom fakultetu je bio, ajmo reći tako, ispisan u zvijezdama. Ne znam koliko znate, ali moj otac je bio profesor na fakultetu i moj djed je bio profesor na fakultetu. Znači, znalo se da ćete vi to naslijediti. Ja sam sad 3. generacija, ali evo, neće biti 4. jer sin je zaobišao biomedicinsko područje u potpunosti i odlučio se za nešto tehničko područje, tako da evo, staje na meni, jel? Ali kažem, već od malih nogu sam bio u kontaktu s veterinarskim fakultetom još kod dijete i jednostavno sam se vezao uz to sve i uz životinje. A na Zavodu za prehranu sam završio kako što život te odvede čisto slučajno. Da. Nikad ne znate gdje ćete završiti, negdje se otvori radno mjesto i kažete idem probati, zašto ne.
I evo, ostao sam tamo već preko 20 godina sada. Wow. To je jako, jako lijepo. Da. I da malo pričamo o zavodu, znači što se tiče usluga koje pruža, znači za vlasnike pasa i mačaka i općenito usluge za druge životinje. Pa da, mi se bavimo primarno edukacijom, a naravno bavimo se i znanstvenim radom gdje u pravilu testiramo, najčešće testiramo nutritivne dodatke na različitim vrstama životinja, bilo baš znanstveno, bilo da testiramo za neke kompanije koje usavršavaju proizvode svoje koje će lansirati, a stručno se bavimo naravno savjetodavnim uslugama gdje u pravilu najviše u zadnje vrijeme formuliramo planove prehrane za pse i mačke, jer postoji velika potražnja za time na tržištu i evo, mi se trudimo izaći ljudima u susret maksimalno koliko smo u stanju. Jel? Za velike životinje i farmske životinje tu je interes dosta manji jer je taj cijeli sektor onako prilično u silaznoj putanji, pa i samim time nemamo ni toliko upita, ali kućni ljubimci su znači, u porastu. Psi, mačke. Da. Za sada psi i mačke, ali vidjet ćemo. Evo, educiramo asistente i za egzote, pa ćemo vidjeti možda i u tom segmentu ćemo možda u budućnosti nešto raditi. Evo, kad ste već spomenuli tu razliku o prehrani što se tiče da ima više upita za manje životinje, bih htjela da i malo prokomentiramo trendove u veterini koji su se mijenjali evo, kroz godine i kako je to utjecalo onda i na vašu djelatnost. Pa da, evo, primjerice kad sam ja došao početkom 2000. godina na Zavod za prehranu, tad se zvao u biti Zavod za hranidbu domaćih životinja, ali u međuvremenu smo malo osuvremenili taj naziv, jel? Nije se ni predavala recimo prehrana pasa i mačaka. Znači, kućni ljubimci kao takvi su bili u drugom planu u potpunosti, a fokus je bio na farmskim životinjama, konjima, znači na nekoj velikoj praksi. I veterina se isto tako i promijenila, znači sve manje interesa za veliku praksu, a sve više interesa za malu praksu. Pa se i trend tako promijenio i samim time mi smo se morali prilagoditi tržištu. Pojačali smo edukaciju iz tih područja jer tržište to traži. Naravno, proizvodit ćemo veterinara koje tržište treba i to je takav veterinar trenutno i samim time smo i usluge prilagodili klijentima koji takve stvari trebaju. Tako da dosta se promijenila veterina u zadnjih 20 godina, a evo, na bolje, vidjet ćemo, jel? Naravno, sve ima svoje, tako da treba biti u toku s vremenom, ja uvijek kažem. Jel? Da, jel bi rekli da to bila neka očekivana velika promjena ili je se samo ovako desilo? Pa nije, to je išlo postepeno, ali takvi su trendovi svugdje u svijetu, pa se to odrazilo i na nas, pa nismo mi nikakva iznimka, jel? Osim što više djevojaka studira, tako i veći interes za malu praksu i jednostavno u velikoj praksi se više veterina svodi na neku prevenciju, a manje na liječenje, dok u maloj praksi se liječenje povećalo opsegom jako puno. I dijagnostika i metodologija liječenja, tako da ponuda je puno bolja nego što je prije bila i to se naravno, to je dobro za naše male ljubimce koji imaju puno bolju zdravstvenu zaštitu u tom smislu. Da. I raznoš kod toga možemo isto prokomentirati tu promjenu hranidbe kroz povijest i isto ti trendovi koji su danas aktualni. Pa da, i hranidba se promijenila kroz povijest. Evo, ja sam malo otvorio literaturu pa vidio da je prva hrana za pse u svijetu proizvedena u Londonu 1890 i neke godine u obliku keksa koji su bili od naravno žitarica, povrća i goveđe krvi, što je jeftinije da može biti. I to se prodavalo kao prvi neki keks za pse, a nakon toga je slijedila konzervirana hrana nakon nekog vremena i onda nakon Drugog svjetskog rata ekstruzija i ekstrudirana suha hrana koja je i danas dominantni oblik hrane za životinje. A u ovim područjima, na području bivše Jugoslavije i danas Hrvatske i slično, je to sve krenulo tek od 90. godina kada smo se otvorili Europi. Europa je već
i prije imala hrane za pse i mačke, dok u bivšoj Jugoslaviji mi nismo uopće imali niti jednog proizvođača hrane za pse i mačke. Znači životinje su jele što su dobile sa stola ili ako im je neko kuhao, jel? Ako su imale takvu sreću. Znači to su psi i mačke. Znači psi i mačke, naravno stočna hrana se proizvodila na veliko i to je bio velik biznis i to se naravno ulagalo u svinjogojstvo, peradarstvo, govedarstvo, ali naši psići i mace su se snalazili, jel? Kako koji dan su dobili nešto, uglavnom su to bile ugljikohidratne neke porcije plus neki ostaci sa stola, tako da ne mogu reći da je obrok bio jako, jako kvalitetan. A danas, to je u nekih 20-30 godina otišlo jako, jako puno naprijed i danas imamo znači, personalizirane planove prehrane, imamo recepture na bazi vrste, kategorije, znači to je svemir u odnosu na ono što je nekad bilo. Pa da. I ljudi su sve zahtjevniji, naravno. Ljudi žele još bolje i mi pokušavamo izaći u susret. Da, mislim i sada puno više ima vlasnika manjih životinja, pretpostavljam nego što je bilo tada, tako da je puno više potražnja. Sigurno, ima više pasa, ima više mačaka, ima puno više malih pasa i ima jako puno različitih filozofija prehrambenih, naravno sve kreće od vlasnika, pa onda to se preslika i na kućnog ljubimca i tržište izlazi u susret i proizvodi sve što kupci žele. Sad, da li je to baš najbolje, o tome možemo raspravljati. Doći ćemo do toga. Do toga ćemo doći. Da. Sad se bacamo u temu prehrane kućnih ljubimaca. Pa ćemo kasnije malo prokomentirati i ove farmske životinje. Ali evo, budući da su nam se danas pridružili ovi predivni pjeseki, ja bih htjela da počnemo s tim i tom procjenom zapravo je li pas ili mačka pravilno hranjena, znači kada gledamo tjelesnu kondiciju tipa, znači imamo ovu procjenu tjelesne kondicije i šta bi se onda tu trebalo gledati, evo tipa na psima, da vidimo je li životinja dobro hranjena. Pa mi kada recimo preuzmemo jedan slučaj, kada nam klijent dođe sa željom da sastavimo obrok, bilo da je kuhani, bilo da preporučimo gotovu hranu ili veterinarsku hranu, mi uvijek krećemo određenim postupkom, a to je da evaluiramo samu životinju i evaluiramo njen trenutni način hranjenja. Zato vlasnicima damo jedan upitnik koji je dosta opsežan i on onda ispuni taj upitnik sa svim detaljima koje nas zanimaju, a to je povijest hranjenja, način hranjenja, znači koliko puta dnevno, kakvi obroci, da li postoje dodaci, koliko se daje poslastica, koliko ima ljubimaca, da li je životinja kastrirana, nije kastrirana, tjelesna masa, tjelesna kondicija, znači sve podatke akumuliramo i onda vidimo koje su želje vlasnika i onda u suradnji s vlasnikom, u nekom konstruktivnom razgovoru, eventualno dođemo do rješenja. Znači to ide polako, ali ponekad je jednostavnije, ponekad je teže. Ono što mi možemo odmah procijeniti da li je životinja dobro hranjena, vidimo po njenoj tjelesnoj kondiciji i po vrsti hrane koju ta životinja dobija. Pod pretpostavkom da je vlasnik ispunio sve točno, ali da nije skrivao neke detalje koje možda nekad skrivaju, možda ne. U interesu bi im bilo da kažu sve kako je. Tjelesna kondicija o kojoj često pričamo je u biti važan pokazatelj samog plana prehrane. Znači, kako životinja reagira na obrok će se vidjeti na njenoj tjelesnoj kondiciji. Naravno, tu je važna i aktivnost, ali opet i manje aktivne životinje se može adekvatno hraniti da imaju optimalnu tjelesnu kondiciju. Tako naši psići, recimo, imaju tjelesnu kondiciju na skali od 1 do 9, s time da su optimalne ocjene 4 i 5. Znači kao neka zlatna sredina. To je neka zlatna sredina. Znači 6 i više je blago pretila i onda sve više pretila životinja, a ispod 4 je pothranjena životinja, znači životinja koja ima preslabu tjelesnu kondiciju. Tjelesna kondicija u pravilu znači količina
potkožne, znači masti koja je akumulirana zbog hranjenja. Jel? I ta sad količina masti može biti veća i manja, znači postoji za svaku pasminu neka optimalna količina masti, naravno postoje pasmine koje su jako mišićave sa malim postotkom masti, a postoje pasmine koje po defaultu imaju dosta više masti, pa i to treba uzeti u obzir, ali kad pogledamo naše ove ljubimce, uvijek je lakše procijeniti tjelesnu kondiciju na ljubimcu koji ima kraću dlaku, jer se bolje vide obrisi, kao što vidimo na ovom mini šnauceru, dok evo kod pudle je već malo teže, ali ipak nije strašno, ima puno pasmina koji imaju i dužu dlaku. I onda gledamo, znači, mi gledamo malo više detalja jer radimo to preciznije, ali svaki vlasnik bi mogao otprilike procijeniti gledajući 3 stvari na životinji. Znači, prvo gledamo, pipamo rebra s jedne i sa druge strane. Znači, pokrivenost rebara sa masnim tkivom treba biti umjerena, znači da se rebra blago osjete, ne da se prejako osjete, to bi značilo da je već na mršavu stranu, a ako ih uopće ne osjetimo, to bi bilo naravno na deblju stranu. Jel? Onda se gleda abdomen, da li je abdomen usukan, jel? Znači da li od prsa se abdomen, da li postoji prijelaz ili je to ravna crta ili naravno može se i objesiti dole masno tkivo u ekstremnim situacijama i gledamo životinju odozgora, znači dorzalno i gledamo da li je struk usukan, znači da li možemo vidjeti struk ili je životinja u potpunosti ravna ili zaobljena na drugu ekstrem. Jel? I to su 3 stvari koje u pravilu definiraju tjelesnu kondiciju, tako da na primjeru male Rio možemo vidjeti da je ona blago malo prejaka. Ona bi bila neka 6. 6? Ja bi rekao možda čak 6. Biću stroži pa ću reći da je 6. A on je malo na mršaviju stranu, on je 4. On je normalan, ali blago onako niža optimalna kondicija. A ona bi malo mogla smršaviti, iako ju hranim dosta oskudno, ali njena aktivnost je prilično niska. Pa onda stvarno treba jako smanjiti hranu, što je dosta teško jer onak, doslovce možeš izbrojati granule koje su u toj zdjelici, tako da to minimalno jede. No? Ali, kažem, prima joj se jer je aktivnost jako niska, dok pudle po defaultu su jako aktivne i troše se. On jede, ja mislim, više nego duplo hrane od nje, a možda je kilu teži. Wow. Znači, nije do mase, nego do aktivnosti. Da, puno toga zapravo visi kad se gleda, znači, baš to aktivnost i kad se uspoređuje količinski koliko hranu dobiva, kakvu hranu dobiva. Ima tu jako puno faktora zapravo. Naravno, prvo je polazišna točka je tjelesna masa, to je ona osnovna energija za održavanje, a onda aktivnost je drugi važan faktor, što vidimo na primjeru ova 2 psića koji su skoro iste mase, a ova jede duplo više hrane i još je na mršaviju stranu. Ali, tako da. Fascinantno. Da, baš zanimljivo. I što bi ona zapravo bila dobra hrana? Pa dobra hrana je ona hrana koju životinja znači rado konzumira i koja ispunjava sve njene nutritivne potrebe. A nutritivne potrebe su definirane u Europi od FEDIAF-a, znači od udruženja proizvođača hrane za kućne ljubimce i te preporuke su zlatni standard. One se redovito ažuriraju sa novim znanstvenim spoznajama i sve hrane koje su na tržištu moraju biti sukladne nutritivno tim standardima. Znači ne može se prodavati hrana u Europskoj uniji koja ne odgovara nutritivno tom kemijskom sastavu. Znači to je pravilo. A sad, da li ta hrana iz nekih kvalitetnih ili manje kvalitetnih sastojaka, to je ponekad i subjektivno govoriti, ali naravno da sastojci mogu biti, sirovine mogu biti kvalitetnije, a mogu biti ponekad i nešto manje kvalitetne. Što naravno utječe i na cijenu.
ali nutritivno te hrane mogu biti u pravilu za životinje jednake nutritivne vrijednosti. Jel? Da. Bitno je da životinja tu hranu može probaviti i apsorbirati iz nje sve što je potrebno. Mhm. Da, naravno. Koje su onda razlike? Znači imamo industrijsku hranu, doma pripremljenu hranu, barf. I o tom ćemo pričati. Mislim, to su zapravo svi različiti tipovi hrane koje oni konzumiraju onda. Tako je. Znači imamo cijeli niz različitih hrana. Primarno ih dijelimo na suhu hranu, to je ta industrijska i konzerviranu, vlažnu hranu koja je isto industrijska, samo u drugom obliku. Ova je puno ukusnija, a ova je puno praktičnija, ajmo reći. Jel? Uvijek postoje plus i minus kod svakog oblika. I ta industrijska hrana u pravilu je kvalitetna. Naravno ima različitih proizvođača i ti proizvođači imaju različitu reputaciju, ali sve te hrane moraju odgovarati nutritivnom sastavu, preporukama životinja, tako da životinje neće biti u nikakvom deficitu ili suficitu hranjivih tvari ako se hrani prema uputstvima. Znači, bez da mi pretjerujemo. Mi možemo često pretjerati, davati im više ili manje nego što im je potrebno, tako da tu se dešavaju pogreške. Naravno, svaki proizvođač može pogriješiti u nekom trenutku, pa se dešavaju opozivi, to relativno brzo ide, hrana se brzo makne s tržišta prije nego što je mogla napraviti neku štetu, a životinje zbog toga najčešće nemaju nikakvih problema jer jedu hranu tu relativno kratko. Imamo konzerviranu hranu koja je vrlo ukusna, nešto skuplja, ali količinski je životinje jedu puno više jer ima 70% vode, dok suha hrana ima samo 10% vode, pa naravno životinja unosi puno vode. To je dobro recimo za mačke koje baš ne vole toliko piti vodu, ali psima je jedna i druga sasvim odgovarajuća. Sve ovisi kakve su izjelice. Da, znači zapravo za mačke je bitna ta mokra hrana. Pa za mačke je bitnija mokra hrana jer mačke su dosta drugačije od pasa i imaju svoje neke specifičnosti i nutritivne, a i oko samog hranjenja i napajanja, znači imaju neke želje koje mi moramo ispuniti. Ako želimo da dovoljno unose i hrane i vode, pa samim time moramo im se malo prilagoditi, davati im tako vlažnu hranu, složiti im fontane koje vole jer tekuću vodu preferiraju nego stajaću vodu. To je sve evolucijski njima isprogramirano i ne mogu si pomoći. Jednostavno su takve, a i vole, izbirljive su. Tu isto je velik problem kod životinja. Evo, uzmite primjer ova dva psića. Znači, šnaucer je stroj. Šnaucer sve pojede u 30 sekundi i ništa nikad ne ostane. Naravno, kad nešto ostane mogu odmah ići veterinaru jer je neki problem. Dobro, to je dobro za pokazati. Kod gospodina, kako se probudi taj dan? Jednom pojede sve, drugi put neće jest, pa ga molim, pa ajde malo, jer ako mi ne pojede, ima osjetljiv želudac kako pudle imaju i sklone su gastritisu i onda kad mu je prazan želudac, onda znam da će mi u nekom trenutku početi povraćati. To ne želim naravno, onda ga bar malo iz ruke nahranim da sitno nešto pojede, ali takav mu je dan. Evo, nema nikakvog pravila. Onda samo dođemo onda tako. Onda popodne mi pojede veću količinu i unio je za taj dan. Ali kažem, s njim nikad ne znaš kako će se probuditi. Na početku mi je bio jako problematičan jer kao mali je bio hranjen barfom kod uzgajivača, a mi hranimo suhom hranom. I ta prilagodba je bila prilično zahtjevna jer naravno nije mi jeo dovoljno, pa sam morao koristiti razne trikove da ga animiram, pa da unese na neki način neku bar osnovnu količinu hrane jer je bio mršav, naravno mršavije nego što je sad, pa me to onda jako sekiralo što nije htio jesti. Jel? Ali neke pasmine su jednostavno takve, neće baš jesti, onda se može potražiti odgovarajuća druga hrana ili preći na vlažnu hranu koja je poznata
ukusnija, ima jači miris i to bi sigurno rađe jeo. Da. Ali kod nas je ili suho ili ništa. Ili ništa. I Jedi ili ne jedi. uspjeli smo ga. Ali rekao mi je profesor Bačić sa fakulteta koji isto je imao istu tu aprikot pudlu. Da samo budem strog i čvrst i uporan, inače će me iskorištavati i to poslušao sam ga i uspio sam ga na suhu hranu naviknuti. Svaka čast. Nije lako. Nije lako. Vješti su manipulatori i inteligentni su jako i koriste tu svoju inteligenciju za razne benefite, kako je sad popularno reći. Dok su šnauceri izrazito zahvalni i poslušni psi bez nekih pretjeranih zahtjeva, on ima 1000 zahtjeva. Wow. Mislim da mu ta inteligencija u konačnici više šteti nego što mu koristi. Ali to je i tako i kod ljudi. Naravno. Da, tako da on je ovako dosta zahtjevan kao životinja, tako da razumijem kad mi se javi neki vlasnik i počne mi objašnjavati imam takve probleme, niko me ne razumije. Ja kažem ja vas razumijem, imam takvog. Kogod ima probleme, molim vas javite se profesoru Albotiću na zavodu. Probat ćemo pomoći sa ovim izbriljivim dušama. Dok se ne uvjeriš na svojoj koži, ljudima ne mreš baš u potpunosti sve vjerovati. Tako da, ali to je tako. Evo. I ljubomoran je jako, iznimno ljubomoran. To je karakter. Ali ona je jako lijepo ošišana, moramo je malo pokazati. Supruga šiša šnaucere i jako ih dobro šiša, cijeli život ima šnaucere i naučila se. Probala je pudlu šišati, ali to je nemoguća misija jer su potrebni i rekviziti razni. Kak je sve kompliciranije kod pudle, tak je i frizura komplicirana. No? Ti si komplicirana, znaš? Jako. Ti si kompliciran. Čudi me da nije žensko. Pa nije žensko, iako ga često zamijene za žensko, pogotovo jer mu u salonu stave malu mašnicu gore, onda stvarno izgleda malo ko curica, pa često dobije takve komplimente. Jo, kakva mi je slatka ova curica. Rekao, da samo znate. Koje bi onda bile te neke razlike u prehrani pasa i mačaka? Ili zapravo ih ima? Ima. Nutritivne razlike su najočitije, znači u količini proteina. Mačke pravi mesojedi, psi oportunistički mesojedi, znači mogu jesti i meso, ali mogu jesti i dosta ugljikohidrata. Evo, Ljubomora je krenuo. Evo ga, došao on meni se malo umiliti. I prvenstveno mačke moraju jesti puno više proteina, zato jer im je metabolizam takav da izbacuju jako puno proteina iz organizma, pa samim time kroz hranu moraju unositi veliku količinu koju primarno troše za energiju, a sekundarno za taj ubrzani metabolizam. Da. I tako da u biti kad bi davali pseću hranu mačkama, davali bi im hranu koja je deficitarna sa proteinima i to mačku bi koštalo nakon nekog vremena, to stvarno nije odgovarajuće, dok pas bi mačiju hranu mogao bez problema jesti jer je u biti visokoproteinska hrana koja bi mu u potpunosti odgovarala, ne bi mu ništa falilo. Osim toga, mačke imaju neke razlike u apsorpciji vitamina A, gdje s tim treba paziti. To su vitamin topiv u mastima koji se može, ako ne pazimo, pretjerano akumulirati. Da. Oni se akumuliraju i jednom kad se postignu tako visoke doze u organizmu, nemoguće ih je ukloniti i životinja onda može razviti određene bolesti koštanog sustava kao rezultat intoksikacije tim vitaminom. Pa treba paziti sa jetricama, iznutricama, svom hranom koja je bogata vitaminom A, jer mačke ne mogu kontrolirati apsorpciju kada joj je previše. Ona samo apsorbira sve što je u hrani i to uđe u nju i onda ne može izaći iz nje. Mačka također ima zahtjev za jednom aminokiselinom taurin, o kojoj se dosta priča, a to je taj famozni taurin. On je esencijalan samo za mačke, iako psi isto ga trebaju u hrani, ali u manjoj mjeri. I kod pasa može biti problema sa nedostatkom taurina, ali mačke su baš
jako, jako zahtjevne Da. po tom pitanju. I taj taurin im treba za razne stvari u organizmu, od funkcije oka, funkcije miokarda, reprodukcije, žučne soli, konjugaciju i slično, tako da cijeli niz tjelesnih funkcija u kojima sudjeluje taurin, tako da bačke ne mogu funkcionirati na hrani bez taurina, a taurin se nalazi samo u životinjskim proizvodima, što je normalno za mačke nije problem, jer bi one trebale jesti jako puno životinjskih proizvoda u svojoj prehrani. No? Psi također imaju potrebu za taurinom, ali nešto manju, mogu djelomično sintetizirati i nisu toliko osjetljivi, iako i kod pasa se može razviti deficit taurina i to je pogotovo u zadnje vrijeme se to istražuje, ne znam koliko ste pratili kod ovih novih hrana koje sadrže nove sirovine koje u pravilu zamjenjuju žitarice. Žitarice su cijelo vrijeme već dugi niz godina bile neka baza lako probavljive energije za pse i u manjoj mjeri za mačke, pošto mačke mogu podnijeti puno manje ugljikohidrata od pasa, iako mogu podnijeti jednu manju količinu. Psi mogu naravno dosta više, ali sad kak se trend malo promijenio, pa su žitarice nastradale i došle na neki loš glas, ne znam, mislim da ne zbog nekih objektivnih razloga, a čisto se tako otišlo, jedan dio ljudi tako razmišlja, i onda su te žitarice zamijenjene sa drugim izvorima energije koji nisu baš dugo se testirali u hrani za pse. I sada je došlo do određene poveznice da životinje koje su dobivale tu hranu bez žitarica, kod njih se pojačano počela javljati ta dilatacijska kardiomiopatija koja je posljedica nedostatka taurina. I u Americi se to već godinama sada istražuje, znači pod povećalom je, da li je to zbog tih novih sirovina, jer se pokazalo već i kroz povijest da taurin je jako osjetljiv na druge sastojke u hrani. Znači, ti ga staviš u hranu, ali ga zbog ili termičke obrade, ili zbog smrzavanja, ili zbog kombinacije sa drugim hranjivim tvarima koje ga vežu, životinja ne može iskoristiti. I ne može ga apsorbirati. Ti misliš, ok, on je u hrani, on je riješen, ali životinja nije ga apsorbirala, nije ga probavila i javljaju se simptomi deficita. I to se sada istražuje, istraga je u tijeku, pa ćemo vidjeti kako će to završiti. Ali, kažem, to se sa žitaricama nije dešavalo, jer žitarice su jako, jako testirane kroz cijeli niz godina i pokazale su se kao vrlo sigurne. I sad smo ih promijenili u nadi da ćemo poboljšati hranu, a možda smo ju malo ipak pogoršali. Ali ne možemo još u potpunosti tvrditi jer nemamo dovoljno dokaza za to. Ja sam uvijek da poštujemo dokaze i rezultate istraživanja, pa onda budemo nešto pametniji i nešto novo naučimo. Tako da te nove hrane isto imaju određene opasnosti, iako ovak vlasnicima zvuče moderno, fancy i kvalitetno. Da. Mislim da i sami ste spomenuli da je gospodin Pudla bio hranjen barfom. To je ovako dosta moderna, kontroverzna tema, pa da malo i to prokomentiramo koliko je to dobro, koliko je to loše, jel se preporuča da ne. Pa gledajte, mislim, samim time da ljudi hrane barfom i nemaju nekih problema, vam je već dokaz da hrana funkcionira. Sad, da li je ta hrana bolja od one hrane koju smo imali do tada, to nije dokazano. Znači, nema nekih konkretnih dokaza da je sirova hrana superiorna u odnosu na ovu suhu, ekstrudiranu ili konzerviranu. Znači, barf je sirova hrana, meso, iznutrice, možda čak i mljevene kosti, hrskavice,
mogu se unutra dodati i još neka ulja, da mu se malo izbalansira sastav i vitaminsko-mineralni dodaci. Tako da barf u pravilu ne mora biti nužno loš, ali nije ni bolji. Jel? On nije ni loši, nije ni bolji. Da, to je negdje. Ono što je loše je to što je rizičniji za prenos patogena. Jel? Znači, rizičniji je, znamo sve da što nije termički obrađeno, je uvijek potencijalan rizik za prenos mikroorganizama, počevši od nepasteriziranog mlijeka pa nadalje. Jel? Znači, to ne mora znači da će se to desiti, ali kod suhe hrane se to puno manje može desiti. Iako se i kod suhe hrane može desiti da bude opozvana zbog salmonele ili nečega. To se uvijek može desiti. Ali puno su manje šanse da će se to desiti kod suhe hrane ili konzervirane hrane, a puno veće šanse da će se to desiti kod sirove hrane. Naročito ako ne mora ta kontaminacija nastati kod proizvođača, ali ljudi koji manipuliraju s tim, koji odmrzavaju to, pa onda pospreme za poslije, pa to onda malo stoji, pa tu može doći do kontaminacije i naravno to životinju isto tako može negativno pogoditi, ali češće loše utječe na ukućane, jer životinja izbacuje te mikroorganizme u svoj okoliš i onda može loše utjecati i na druge životinje i na ukućane, bez da mi to uopće znamo. To su, naravno, rizične skupine su stariji, djeca, trudne osobe, imunokompromitirane, bolesne osobe i tako. Tako da postoje rizici, ali ja znam da ljudi hrane s tim, zadovoljni su s tim i nemaju problema. Tako da ja u pravilu nisam protiv, ali ljudi moraju biti svjesni i rizika. Da paze s tim, jer rizik je opravdan i on postoji. Nije da veterinari pušu bez veze, nego upozoravamo da postoji rizik. Ali ta hrana se dosta koristi i ljudi su zadovoljni. Da li sad, kažem, ima nekih jako velikih koristi od takve hrane, to nije dokazano, nije potvrđeno. Nije potvrđeno. Iako je ta hrana probavljivija i ljudi će primijetiti da životinja bolje probavljuje, da ima manje fecesa, meni se čini da je aktivnija, da je sjajnija dlaka i slično, ali neko veliko znanstveno uporište u tome ne postoji. Tako da, kažem, nisam protiv, ali postoje rizici. Jel? Da, naravno. A što se tiče tipa pripreme hrane doma, kad bi vlasnici doma pripremali sami hranu za kućne ljubimce, šta bi trebalo tu biti bitno ili poželjno kada bi oni sami išli pripremati hranu? Pa to isto nije loše ako se radi na pravilan način. No? Da. Znači, mi isto tako izrađujemo planove prehrane na bazi kuhanih obroka. Znači, ljudi dobiju uputstva točno koje sastojke, koje namirnice, kako obraditi i u kojim omjerima pomiješati. Bilo da uvijek se koriste tu neki izvori proteina, znači neko meso, neki izvor energije, neko mast, vitaminsko-mineralni dodatak, plus još eventualno neke sitnije komponente ako je baš specifičan obrok. Tako da to može biti jako dobar oblik hranidbe životinja, jer vlasnik ima u potpunosti kontrolu nad onim što životinja jede. To mi često imamo upite za bolesne životinje, da im sastavljamo takve personalizirane obroke, jer životinja u pravilu na tržištu nema ni jednu hranu koju bi mogla jesti. Znači, standardna komercijalna hrana joj ne odgovara jer je bolesna. Veterinarske hrane joj ne odgovaraju jer životinja najčešće ima više patologija za koju ne postoji gotova hrana. Da. I onda su ljudi prinuđeni ići sa specijalnim obrokom isključivo napravljenim za tu jedinku. Znači po masi, po anamnezi, po laboratorijskim nalazima, znači sve uzimamo u obzir, analiziramo cijelu povijest bolesti, lijekove, dodatke, hranjenje,
simptome i slično, čitamo laboratorijske biokemijske nalaze i tako, i onda sastavljamo obrok, znači od sastojaka koji se doma kuhaju, pripremaju, važu, miješaju, obogaćuju sa vitaminima i mineralima i to onda životinja jede. No? I to je u biti najbolje što možemo trenutno učiniti za bolesne životinje koji nemaju drugog izbora, ali neki ljudi nam se javljaju i sa zdravim životinjama, jednostavno žele potpunu kontrolu nad hranidbom svoje životinje i želim kuhati, napravite mi obrok za moju životinju i mi im sastavimo obrok, oni izaberu neku vrstu proteina ili šta im se sviđa, mi im to napravimo, pogledamo da li ima svih hranjivih tvari, da li su omjeri narihtani da ne bi došlo do deficita i ako ljudi poštuju tu recepturu i hrane s takvom hranom, ne može doći do nikakvog disbalansa i mogu slobodno hraniti takvom hranom do kraja života životinju. Da. Mislim, tu ima i ta dijetetska prehrana, znači baš to kod određenih bolesti, znači kad imamo probavne bolesti, mokračne, kožne bolesti, koja se baš onda radi za te probleme. Tako je, da. To su veterinarske hrane koje naravno u pet centrima mogu se dobiti na preporuku veterinara koji tamo rade i te hrane su formulirane od velikih kompanija za najčešće bolesti koje se javljaju, koje pokrivaju. Naravno, ne mogu oni pokrivati sve i ne mogu pokrivati te kombinacije o kojima smo malo prije pričali, ali te hrane uvelike pokrivaju jedan veliki spektar patologija koje se javljaju kod kućnih ljubimaca i naši veterinari, praktičari ih često preporučuju, znači kada dijagnosticiraju nešto, onda ljudima i preporuče takvu hranu i to je u pravilu nešto što oni apsolutno mogu, a za ove personalizirane obroke mislim da oni ni nemaju vremena baš, a ni nemaju ni nekih mogućnosti da se time bave, pa onda nama pošalju na fakultet takve pacijente ako nema neke jednostavnije opcije. Jel? Te hrane su naravno prilagođene za srčane bolesnike, za bubrežne bolesnike, za pankreatitis, za probavne poremećaje, za lokomotorne poremećaje, znači kada životinje šepaju, kada imaju tegobe sa kretanjem, znači imamo cijeli niz hrana i imaju specifične udjele sastojaka i imaju još dodatne dodatke koje olakšavaju, potiču mobilnost, recimo smanjuju upalu, djeluju antialergijski i na neki način poboljšavaju kvalitetu života našim malim ljubimcima, olakšavaju im to teško razdoblje. I evo da zaokružimo poglavlje kućnih ljubimaca, da se još uspijemo dotaknuti i farmskih životinja. Koje bi vi brendove hrane preporučili da zapravo daju tu neku kvalitetu hrane koju obećavaju? Jel? Pa to je dosta teško pitanje. Ne bi smio sada govoriti protiv brendova. Naravno, nemam ni ja baš toliko sad iskustva da mogu sigurno reći ovi brendovi su loši ili dobri. Svako neko odluči za sebe, kažem, postoje hrane klasične. Mislim, ovisi baš to i o psima. Nekima paše više jedan, nekima drugi. Da, a ako životinja rado jede tu hranu i ako je dobre tjelesne kondicije i zdravstvenog stanja, mislim da svaka hrana može biti dobra. Ali naravno, ako životinja ne želi jesti tu hranu, traži se neka paralela, ali sad ne bi ja izdvajao neke proizvođače. Ja u pravilu idem na neku ovu znanstvenu sigurnu opciju. Ja se više vodim tim principom gdje su mi više važne hranjive tvari nego porijeklo. Da li je to losos iz Aljaske ili je to janjetina s Paga ili slično. Meni to je manje važno. Meni je važno da znam da je određeni znanstveni pristup ušao prilikom sastavljanja te hrane i tu se onda u pravilu odlučim za nekog renomiranog proizvođača suhe hrane, jer i u pravilu sam išao po tim nekim tvornicama i vidio sam koja je to visoka razina kontrole kvalitete u tim proizvodnjama. Ljudi često misle da obiteljske manje kompanije
imaju bolju hranu i tako, ali ja ću vam reći iz iskustva da veliki sustavi imaju jako bolje sustave kontrole. Vi kad pogledate, evo primjerice McDonald's, ja ne kažem da je to kvalitetna hrana, ali McDonald's je isti u kojem god dijelu svijeta ga pojedeš. Uvijek je isti. I to je zato jer imaju standardizirane sustave i kontrolu kvalitete. Što mali ne mogu imati nikako, jer to zahtijeva ogromne resurse i organizaciju, tako da oni si mogu recimo priuštiti da kad im dođe neka, govorim sada o renomiranim proizvođačima hrane za životinje, kad im dođe neka lošija sirovina, oni odbiju tu sirovinu i kažu nećemo to uzeti, to ne odgovara našim standardima kvalitete, jer su veliki i to mogu. I dobavljači im reći ok, poslaćemo drugu mast, pileću koja nije oksidirala recimo. Dok da li mali proizvođači imaju takav utjecaj na dobavljače ili će im dobavljač reći ok, nećemo tebi više dostavljati, ti si onako mali i onda ne, nisam tako mislio, uzet ćemo robu. Jel? Znači, oni niti imaju pregovaračku moć, niti imaju ljudstvo i sustave kvalitete za takvu razinu kontrole. Recimo, ti proizvođači imaju laboratorije u samoj tvornici koji odmah testiraju sve. Tako da šanse da oni naprave neku pogrešku su iznimno male. I to je meni bitno. Jel? Meni je bitna ta kontrola kvalitete, da uvijek znam da će mi hrana doći jednake kvalitete. Nekom je možda bitnije nešto drugo. Da, naravno. To je bitna kvaliteta. Svako ima neku svoju filozofiju. Jel? Danas ima dosta tih filozofija. Neko neće hraniti sa žitaricama. Meni recimo žitarice nisu problem, jer znam da su sigurne i naravno mi to na faksu isto tako predajemo, ali isto tako neću govoriti loše protiv grain free hrane. Grain free hrana isto može biti od kvalitetnih sastojaka, ali nije nužno bolja. Ne mogu reći da je nužno bolja. Isto tako visoko proteinske hrane. Ako pas treba 20-25% proteina u hrani, zašto mu mi sad dajemo 40-50% proteina u hrani ili više? Da li mu to stvarno treba? Da li će on te proteine iskoristiti za nešto metabolički? Ali kad gledaš njegov metabolizam, za što mu sve trebaju proteini, on će u biti te ekstra proteine potrošiti za energiju. I izbaciti taj dušik kroz bubrege. Da li je potrebno da ga opterećujem bubrege dodatno? Možda mu mogu energiju dati iz žitarica koje ne opterećuju bubrege. Naročito kada uđe u neke godine kad bubrezi ne rade kao nekad. Tako da ima tu uvijek puno kombinacija i puno vaganja šta je u tom trenutku. Jer kažem, prehrana nije sad i to je to do kraja života. Ona se mijenja. Naravno. On kad postane senior, on će imati drugačije potrebe. Ja ću morat mijenjati hranu. Mislim, imamo za štence, imamo hranu za štence, za kuje u laktaciji, za starije životinje, za odrasle životinje, znači, za sportske, imamo po pasminama, i to su sve različite, tako da prehrana je uvijek dinamična. Stalno se mijenja. Kako se ti mijenjaš kroz život i kako ideš od štenca do odrasle dobi pa do starije dobi, tako ti se mijenjaju i nutritivne potrebe i mogućnost konzumacije i probave hrane. Tako da za svako doba postoji odgovarajuća hrana. Za svako doba. Tako da treba to tako razmišljati i to je jedan dinamičan proces. Mi isto, ako ljudima ne odgovara hrana zbog nekog razloga koju smo i mi napravili, mi kažemo ok, recite nam ko čemu je problem, idemo napraviti malo drugačije da pogodimo optimalnu kombinaciju za tu životinju. Jer svaka životinja je jedinstvena. Naravno. Da. Baš to. I kad smo već kod kvalitete, da pređemo farmske životinje malo, koliko je onda zapravo njihova prehrana važna za kvalitetu proizvoda koji služe za prehranu ljudi? Znači, meso, mlijeko, jaja. Jel sigurno kada imamo zdraviju životinju koja je kvalitetnije hranjena, utječe bolje na te proizvode? Naravno. Znači, zdrave životinje su i produktivne životinje. Vi ne možete imati bolesnu životinju koja će
postati jednog dana kvalitetan proizvod. Znači, bolesne životinje su uvijek trošak proizvođačima i njih je potrebno liječiti. Jel? Naravno, veterinarski pregled na klaonici prolaze samo zdrave životinje, životinje bez nekih patoloških promjena i onda dobiju, znači, status kategorije 4, koji znači hrana za ljude. Jel? Mhm. Primjerice, za kućne ljubimce vam idu u hranu, da se opet sad malo vratim na kućne ljubimce, kategorija 3. Znači, to je isto prošlo veterinarski pregled, znači ispravno je za konzumaciju, ali te proizvode ne možete prodati na tržištu, niko ih neće kupiti, to su neki ostaci i tako dalje, manje atraktivni dijelovi životinje i onda to ide za hranu za kućne ljubimce, znači to su ta meso peradi, meso junetina, janjetina, kunić i slično. I to postaje automatski kategorija 3, pošto su to nusproizvodi životinjskog porijekla. Ali to je u pravilu ista kvaliteta kao i ljudska, samo nisu toliko atraktivni dijelovi životinje. I naravno, da bi to išlo u hranu i za kućne ljubimce i za ljude, to mora biti zdrava životinja, znači životinja koja je živjela kvalitetan život, koliko se može to reći da je to kvalitetan život, ipak se radi o intenzivnom uzgoju, ali možemo biti sigurni da sretni u biti da živimo u Europskoj uniji koja ima najstrože kriterije uzgoja životinja u cijelome svijetu. Nigdje u svijetu nemamo tako stroge kontrole i tako dobre uvjete za proizvodnju farmskih životinja. Tu bi spomenuo dosta nekih priča koje čujemo od ljudi da su nam farmske životinje, da je piletina puna hormona, da je piletina puna antibiotika. Ja kažem, ja volim piletinu, jedem puno piletinu. Kaže, ne, to ti je puno antibiotika i hormona. Ja kažem, ali antibiotici se ne koriste od 2006. kao dodatak prehrani. Koriste se samo terapijski kad su životinje bolesne. Hormoni se isto ne koriste u EU uopće. Ljudi često se informiraju na internetu i to prek TikToka i tih društvenih mreža i onda dobiju informacije od influencera iz različitih dijelova svijeta gdje su drugačija pravila. Recimo u Americi su sasvim drugačija pravila. Znači tamo se koriste hormoni i onda čovjek misli, koriste se hormoni, pa ja to neću jesti jer ću samo domaćeg piceka od bakice, ali u EU se to ništa ne koristi. Ali mi nemamo baš toliko influencera, pa onda ljudi često dobiju krive te informacije i onda jednostavno misle da nam je hrana nekvalitetna. Ali što se tiče kontrole kvalitete hrane za farmskih životinja, tu je kontrola jako, jako velika. Jer normalno to će jednog dana postati hrana za ljude. Tu se ne mogu desiti greške jer će ljudi nastradati. Jel? Mislim, povezano je. Sjećate se kad je bilo, 2013. je pronađen bio aflatoksin, onaj mikotoksin u mlijeku krava, pa se automatski je prestala otkup mlijeka. Seljaci su morali proljevati mlijeko i to su bile ogromne štete, ali to je bilo da bi se zaštitilo zdravlje ljudi. Jer aflatoksin je kancerogen, mikotoksin koji rak jetre napravi za čas. Pa normalno da ga ne smije se konzumirati. I ta kontrola u EU je vrlo, vrlo na visokoj razini. Znači svaka životinja, za svaki proizvod vi sad pogledate neki biftek ili komad peradi, točno se zna s koje farme je došla životinja, kako je hranjena, kad je terapirana, da li su poštivane karence, da li je sve rađeno po PS-u i tu je kontrola naravno na vrlo, vrlo visokoj razini, tako da hrana koju jedemo u EU je apsolutno sigurna. Da. Koliko ona može biti sigurna. Jer vi ne možete nikad imati 100% sigurno. Nešto će se provući. To je ogromno, to su milijarde i milijarde životinja. Znači uvijek postoji da će se pojaviti, salmonela u jajima ili će se pojaviti negdje, ali imamo taj sustav brzog uzbunjivanja gdje god se to pojavi u roku od par sati cijela Europa zna da je proizvod za povlačenje i miče se s polica, tako da
tu se minimalizira šteta koja može nastati zbog konzumacije takvih proizvoda. To vrijedi za hranu za ljude i za hranu za životinje. Da. Znači, sustav je takav da sve države dobiju odmah informaciju da, ne znam, sa hrvatske farme su došla recimo jaja sa salmonelom i to se miče, ili hrana za pse sa salmonelom i slično. Farmske životinje u biti jedu kvalitetnu hranu, uglavnom hranu biljnog porijekla, svinje, perad, junad, znači to su glavni tipovi mesa i oni jedu uglavnom hranu biljnog porijekla koja je kvalitetno napravljena i koja im omogućuje da budu zdravi i produktivni. Da. Mislim, i kod njih imamo različite tipove proizvodnje životinja. Znači imamo goveda za meso, rasplod, mlijeko, jaja. Znači imamo toliko opet različitih prilagodba hrane kada imamo govedo za meso ili kada imamo za mlijeko, tako da se tu zapravo isto treba prilagoditi prehrana. Naravno, sve te životinje imaju namjenu i kategoriju, od teladi, junadi, krave u laktaciji, krave koje nisu u laktaciji, tovni pilići konzumne nesilice za jaja, svinje u tovu, krmače gravidne, sve se to hrani drugačijim hranama. Mi samo za svinje imamo ne znam koliko različitih vrsta hrane, od male prasadi do velikih tovljenika, krmača. Ponekad se za praščiće oni rastu recimo toliko brzo da već svaki tjedan bi mogli jesti različitu hranu kako bi bolje iskoristili tu hranu. Jer princip hranidbe je da kako se životinja mijenja, tako joj se mijenjaju i nutritivne potrebe. Tako da što više imaš različitih receptura, to bolje pogađaš točno ono što životinji u tom trenutku treba. Što imaš manje hrane, to su ti veća odstupanja. Ponekad ćeš dati malo previše hranjivih tvari, ponekad malo premalo. Ali što više, to se zove u zadnje vrijeme, zove se precizna hranidba. Dobro. I ona najbolje gađa točno ono što u tom trenutku životinja treba, što je dobro i zbog zdravlja i proizvodnosti životinja, a dobro je i zbog okoliša. Jer znamo i sami da farmske životinje se proizvode u velikim brojevima, stvaraju jako puno fecesa urina i u tom fecesu i urinu bude dosta neprobavljivih hranjivih tvari koje onda završe u okolišu, u prirodi. Sa preciznom hranidbom smanjujemo tu količinu otpadnih proizvoda i u biti djelujemo pozitivno na okoliš. Da. Isto tako kod mliječnih krava, recimo, razvojem novih dodataka uspjeli smo smanjiti stvaranje metana u njihovom buragu, jer taj metan je naravno jedan od vrlo jakih stakleničkih plinova i dosta su krave dobile negativnog publiciteta zbog tog podrigivanja metana, koji nam je pojačavao efekt staklenika, ali razvojem tih proizvoda jednostavno smo usmjerili bakterijsku fermentaciju u buragu u smjeru koja ne favorizira stvaranje metana, što je u biti bilo dobro i za kravu i za okoliš. Krava je dobila više hranjivih tvari, a okoliš je dobio manju količinu metana. Win-win situation. Isto tako zanimljivo, sad kad pričamo o kravama, ne znam koliko ljudi znaju, ali recimo svi proizvodi od preživača, počevši od mlijeka, mliječnih proizvoda pa do junećeg mesa, bifteka i slično, su nekad bili bakterije. Mi učimo studente da krava većinu svojih proteina dobije iz mikrobne fermentacije, odnosno imaju taj predželudac u kojem uzgajaju bakterije i onda u jednom trenutku te bakterije probave, izvuku njihove aminokiseline i ugrade ih u mlijeko ili u meso. Znači sve ono meso, junetina, teletina, bifteki, fini i tako dalje, svi mliječni proizvodi, maslaci, kreme i slično su nekad bile bakterije. Da, mislim oni zapravo žive u simbiozi. Oni žive u simbiozi i stvorili su taj simbionski odnos sa bakterijama, bakterije hrane njih, oni hrane bakterije,
ali ne znam da li ljudi baš to znaju, da Sad. svi ti proizvodi su nekad bili dio bakterije. Jel? Neki se zgražaju od kukaca, nećemo Ali jesti bakterije. kukce, a ovo je nekad bila bakterija, pa čisto da razbijemo neke mitove i da ljude suočimo sa činjenicama. Ima još tu nekih mitova koje bi mogli razbiti dok smo tu. Pa ne znam sad točno, pa ima mitova naravno oko prehrane, jel? Pasa i mačaka isto. Tu ljudi često psima daju kosti, mačkama daju mlijeko. Jel? Ja kao mali sam uvijek mislio da mačkama treba davati mlijeko, da su one za to stvorene, da psi moraju jesti kosti. Kosti znamo da su vrlo opasne za pse, osim ako nisu mljevene i u tom obliku koji ih ne može ozlijediti, ali često na našim klinikama dolaze životinje koje su se ozlijedile sa kostima ili su se začepile sa kostima, previše kosti su jele, pa to liječenje košta stotine i stotine eura i to je jako, jako skupo liječenje sa neizvjesnim ishodom jer kosti mogu i perforirati, odnosno razderati probavni sustav ako su oštre i uzrokovati začepe, ostipacije, tako da često ljudi zažale za davanjem kosti. Postoje puno sigurniji načini da se životinjama da kalcij i fosfor nego davanje kostiju. Kosti jesu hranjive, ali su rizik. Morate znati da postoji rizik da se nešto desi. Tako da ja svojima nikad ni ne dajem kosti, ja mislim da ne bi ni znali šta bi radili sa kosti kad bi dobili. Ali recimo za higijenu zubala koristimo one štapiće koji dobro su sigurni i koji čiste zube, pa im se onda manje stvara kamenac i s tim smo prilično zadovoljni. Idemo uvijek na neku sigurniju opciju jer i ovako i onako svako malo nešto bude. Jel? Da. Evo, Oli mi je imao proljev, nešto je bio pojeo na brzinu, ne možeš ga zaustaviti i 3-4 dana je imao jako velik proljev i povraćanje i ne možeš tu ništa. Jel? Infuzija, protuprovraćanje i čeka, jel? Sa blagim obrocima, nekim laganim, ali baš smo se jako namučili i jako je oslabio. Ko zna šta je pojeo, ali tako ali jednostavno. Nešto svakako je pojeo. Nešto je, jel? To ne znamo što je, ali oblizivao se je, bila je noć, po mraku, nisam vidio, u sekundi se to desi. Ne možeš. Neki čak idu toliko daleko da u šetnju idu sa brnjicama da pas ne bi pojeo, jer ti ga u pravilu ne možeš zaustaviti da on nešto pojede na livadi. A na livadi ljudi često ostavljaju svašta. I bacaju sve i svašta, da. Kod mene gore na brdu hrane jelene, srne, golubove, znači stalno je neka hrana po livadama. Od kruha starog, povrća, pa bace i mesa, znači misle da rade uslugu nekom, ali u biti većini ljudi rade problem. No? Srne će se ovak i onak najesti i golubovi će se najesti, tako, a našim ljubimcima bi to stvarno bilo malo too much. Malo too much, da. Evo ga, pošto se lagano bližimo kraju, imam zadnja 2 pitanja za vas. Prvo pitanje je što se tiče naših dragih, evo i mojih kolega, studenata veterine. Šta bi njima preporučili, pošto sam nutricionizam i prehrana je, kao što smo mogli vidjeti kroz naš razgovor, jedna jako bitna tema. I pogotovo što se tiče zdravlja naših ljubimaca i općenito životinja. I šta bi im preporučili da u praksi nekako zapamte da je povezano sa prehranom? Pa dobro ste rekli, nutricionizam je grana koja dosta raste i ljudi puno se ulaže u taj sektor i puno novih proizvoda izlazi na tržište. Ide se s ciljem optimalizacije zdravlja i dugovječnosti. Znači dosta se sada ide u smjeru da kako zaustaviti starenje ili ga bar usporiti drastično i kako produžiti životni vijek životinja. Jer vidimo da kroz prehranu, kroz povijest, što je bila bolja prehrana i ljudi i životinja, to su duže u prosjeku živjeli. U kombinaciji sa tjelesnom kondicijom i dobrom prehranom može se čuda napraviti da uživamo puno duže u svojim ljubimcima. Kvalitetan život, pogotovo onaj zadnji dio života kada životinje pojačano oboljevaju i kad imaju razne tegobe, da se ne pate,
da imaju duže kvalitetu života. A kolegama, budućim veterinarima, bi preporučio da u svoju praksu unesu jedan dio nutricionizma malo više, da u opći pregled uvedu i nutritivni pregled, znači neku povijest hranjenja, pregled tjelesne kondicije, pregled mišićne kondicije, to nismo spomenuli, ali to je drugačije, tu se evaluira količina mišića, a ne masnog tkiva, to je isto važno kod bolesnih životinja, pogotovo koji gube mišiće. Tako da malo stave naglasak, jer naravno vani u svijetu se to dosta radi i to im pruža jednu novu dimenziju pregleda i mogu bolje napraviti dijagnozu i općenito bolje pristupiti pacijentu na taj način. Da, odlično. I zadnje pitanje. Što se tiče vlasnika, šta bi njima preporučili, evo baš to, kada je u pitanju zdravlje i prehrana ljubimaca? Pa, preporučio bi im da se informiraju iz pouzdanih izvora. Evo sad, hvala Bogu, imamo tu umjetnu inteligenciju koja nije sklona teorijama zavjere i urbanim legendama, mitovima. Pa tu nek si izvuku informacije koje ih zanimaju. Tu će dobiti dosta točne informacije, vjerojatno s vremenom sve točnije, ali ako žele pitati stručnjaka, neka nama na Zavod za prehranu pošalju mail, pa ćemo im odgovoriti u što kraćem roku. Ono što je bitno je da se životinje hrane prema svojoj potrebi i da se pouzdaju u stručnjake koji su napravili tu hranu. Da ne vjeruju ovim nekim teorijama da industrija je tu da stvori bolesne pse. Znači, industriji nije cilj da stvori bolesne pse. Industriji je cilj da psi imaju dobar apetit, da njihova hrana polučuje dobre rezultate i da životinje žive dugo. I te industrija hrane radi aktivno da bi poboljšala tu hranu i nutritivne dodatke kako godine idu. Hrana, pogledajmo samo malo povijest hranjenja, koliki put smo prošli do sada, a šta je sve pred nama i šta ćemo sve još otkriti i kako će ta hrana biti sve bolja i bolja i naši ljubimci živjeti sve duže i duže. Tako da neka si odaberu hranu koja životinji odgovara, neka ju hrane količinski ograničeno, jer tjelesna kondicija vam je preduvjet za dugovječnost. Ako imate pretilu životinju, tu nema dugovječnosti. Znači, ta životinja će prije oboliti i imat će puno više zdravstvenih problema. Znači, bitna je tjelesna kondicija da je bar 4, 5, 6, ne više od toga, i toga se držati, a ako zagusti, može se obratiti stručnjacima na veterinarskom fakultetu ili kod drugih organizacija veterinarskih po dodatne savjete. Odlično. Jako lijepo rečeno. I eto, lijep način da završimo razgovor. Pa baš mi je drago, evo, baš sam uživao u ovom razgovoru, proletio mi je. Jel da? Ja sam vam rekla da će proletiti. Puno brže ide nego predavanje. Jel da? Predavanje nikak da završi, a ovo traje. Ovo jako ide ovako tečno. Tečno ide, baš to. Tako hvala što ste mi se pridružili, što ste doveli ova 2 predivna peseka sa vama. Bilo mi je zadovoljstvo i mislim da je i njima lijepo. Da, čula sam na početku da će gospodin biti kaotičan, ali evo, on se toliko uspavao da... Da, očigledno mu je danas i proveo na poslu kod mene, pa mu je bilo preuzbudljivo, pa ne može više izgleda. Evo ga, u zahvalu ćete dobiti poklončić i nešto je i za vas tu, naravno, tako da ste svi sretni i zadovoljni. Jako lijepo, hvala lijepa. Hvala. Evo ga, sad će oni odmah provjeriti šta tu ima. Kontrola kvalitete, da, prošlo, super. Odlično. Evo, ja se nadam da smo prošli kroz većinu pitanja koje vas interesiraju vezano za vaše ljubimce i svakako napišite u komentare ako ste i šta ste novo naučili o nutricijskim potrebama vašeg ljubimca i zapratite Vetify za još ovakvog sadržaja. Vidimo se u sljedećoj epizodi.